عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس 12. إذن قبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أريد أن أقول لكم رمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى من الله العلي القدير أن يتقبل صيامكم. إذن سنتكلم في هذا النص عن رمضان. هذا النص سيكون عن رمضان. سنبدأ الدرس على بركة الله. La période du Ramadan. قبل أن نكمل الدرس أريد أن أقول لكم: من أراد مشاهدة دروس القواعد أو دروس الحوارات أو دروس الجمل أو دروس أو النصوص أو القصص، فيمكنه الضغط على لا لونغ فرانسيز. أسفل الفيديو اضغط على لا لونغ فرانسيز واتبع برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إذن est un mois sacré dans le calendrier musulman, puisqu'il s'agit du mois durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن la période du Ramadan، فترة شهر رمضان، est un mois. إذا قلنا فترة فسنقول هي شهر. est un mois sacré، مقدس، dans le calendrier musulman. يمكن أن تقول مقدس في التقويم الإسلامي. puisqu'il s'agit، لأنه puisqu'il s'agit du mois durant lequel، الشهر الذي durant lequel le Coran a été révélé، أنزل فيه القرآن. le Coran a été révélé، أنزل فيه القرآن. au prophète، للنبي محمد. La période du Ramadan est un mois sacré dans le calendrier musulman, puisqu'il s'agit du mois durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed. إذن فترة شهر رمضان هي شهر مقدس، أو هو شهر مقدس بالنسبة للتقويم الإسلامي، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأكمل مثلا النص. le fait de pratiquer le jeûne durant le mois de Ramadan est le 3e pilier de l'islam. Le jeûne est donc obligatoire durant cette période. إذن le jeûne وهو الصيام، le jeûne وهو الصيام. le fait de pratiquer le jeûne durant le mois de Ramadan est le 3e pilier de l'islam. Le jeûne est donc obligatoire durant cette période pour les hommes comme pour les femmes à partir de la puberté. Exception faite des malades, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent ou encore des voyageurs.
إذن le fait de pratiquer le jeûne durant le mois de Ramadan est le troisième pilier de l'islam. Le jeûne est donc obligatoire durant cette période et le fait de pratiquer le jeûne durant le mois de Ramadan أي الصيام خلال شهر رمضان هو الركن الثالث للإسلام et le troisième pilier de l'islam. إذا سأكتب ترجمة الجملة الأولى. قلنا الصيام خلال شهر رمضان هو الركن الثالث للإسلام. يمكن أن تكتب في التعليق النص وأيضا الترجمة لتساعد الآخرين. مثلا le fait de pratiquer le jeûne durant le mois de Ramadan est le troisième pilier de l'islam. Le jeûne est donc obligatoire durant cette période. لذا أو إذن لذا فإن الصوم واجب obligatoire واجب خلال هذه الفترة durant خلال cette période هذه الفترة. Le jeûne est donc obligatoire durant cette période. الصوم واجب خلال هذه الفترة pour les hommes comme pour les femmes. لكل من الرجال والنساء. Pour les hommes comme pour les femmes à partir de la puberté. أي من سن البلوغ أو بداية من سن البلوغ. exception باستثناء fête des malades أي المرضى des femmes enceintes والنساء الحوامل les femmes enceintes والنساء الحوامل des femmes qui allaitent أي النساء والنساء اللواتي يرضعن ou encore des voyageurs أو المسافرين. إذن le fait de pratiquer le jeûne durant le mois de Ramadan est le troisième pilier de l'islam. Le jeûne est donc obligatoire durant cette période pour les hommes comme pour les femmes à partir de la puberté, exception faite des malades, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent ou encore des voyageurs. الصيام خلال شهر رمضان هو الركن الثالث للإسلام. لذا فإن الصوم واجب خلال هذه الفترة لكل من الرجال والنساء من سن البلوغ أو ابتداء من سن البلوغ باستثناء المرضى والنساء الحوامل والنساء اللواتي يرضعن أو المسافرين. Dans certains cas, il est possible de reporter le jeûne. Dans d'autres, on compensera par 10 dons aux pauvres. Le Ramadan ne se caractérise pas uniquement par le jeûne. Cette période est celle de l'abstinence, de la beauté, de la charité et de la douceur. dont تعني في certains cas بعض الحالات dans certains cas il est possible يكون من الممكن de reporter le jeûne تأجيل الصيام. Dans d'autres on compensera par des dons aux pauvres. وفي حالات أخرى dans d'autres أي في حالات أخرى on compensera أي يتم تعويضها par des dons aux pauvres عن طريق التبرعات صدقات أو التبرعات للفقراء. Le Ramadan
ne se caractérise لا يتميز رمضان uniquement par le jeûne بالصوم فقط. هذه الفترة cette période هذه الفترة est celle de l'abstinence هي فترة العفة de la bonté أي والود de la charité والإحسان et de la douceur والوداع. إذن dans certains cas il est possible de reporter le jeûne. Dans d'autres, on compensera par des dons aux pauvres. Le ramadan ne se caractérise pas uniquement par le jeûne. Cette période est celle de l'abstinence, de la bonté, de la charité et de la douceur. في بعض الحالات يكون من الممكن تأجيل الصيام، وفي حالات أخرى يتم تعويضها عن طريق تبرعات الفقراء. لا يتميز رمضان بالصوم فقط، هذه الفترة هي فترة العفة والود والإحسان والوداع. إذن هذا الدرس ستجدونه في خانة الوصف إن شاء الله، سأضعه في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وشكرا لكم مشاهدي الكرام تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم فقط من أراد مشاهدة الدروس جميعها أو متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيكفيه الضغط على لا لونغ فرونسيس وسيجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمستوى المتوسط. وشكرا لكم وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.